Morning! Ayan, it's a Sunday morning and time check, it's 5:40. Late agawas kay nag-ulan man. Actually, namata ko 4 a.m. So mauman yun akong alarm clock 4 a.m. And then nag-ulan pa siya. I thought dili na ko mugawas kay ulan lagi kaayo until mga 4 na kapin until almost 5 na. But then, nihinay naman siya, so nigawas ko. So, mao na ni ron, tugnaw kaayo, pero modagan lagi hapon tanong. Kaya di pwede pili. O, diba? Ningaw man kaayo. Oh. So, gamay ra ang tao. Kay lami ang tulog siguro, kay, of course, ulan baya kaayo, no? So, kita, laban lang. Taambot og naabay Zumba kay wala may mga people. I think tungod kay ulan or later na siguro. Basin late lang maabot. O, diba? So, mana ni siya. And, of course, last day of our pasingot. Muna siya. Back. So, kay back to reality na taugma. Mangudkod na sa tagmaayo, diba? Oh, super busy na ang 2026 sa January. So busy na kayo mi. So atong pahimudsan ang time, o diba? So magtigom tagkusog for 2026. So mao ni siya. Diba? Sabi na punta tuyok. Bisag dahilan sa ko ninyo nga magyaw-yaw ko buntag sayo. Bitaw, every weekends lang sa ni. Every Saturday and Sunday lang. Kay Monday to Friday, of course, manarbaho man ta, no? So super busy man kay ta kay working person ba ta. So manarbaho ta Monday to Friday, and Saturday, Sunday, it's for ourselves. O, diba? Nice. O, ilan nang gipasigaan. That's the Talisay Park. Wala diha ilang ko. So, diba, nindot ang lights. So, mo to siya. So, Saturday and Sunday, that's for ourselves man. So, atong give time to de-stress. Kay Monday to Friday, of course, very stress kay tano sa trabaho. So, ako nakulbaan kay Lunis na ugma. Actually, daghan kaayo mig estudyante for tomorrow. So, mana busy ang person. So, sige lang, laban lang ta. And diba, fighting for 2026. And thanks for watching. Have a good day, everyone. Have a blessed Sunday. Bye. Mwah!